राजा चक्रଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ବିଜେପି ନେତା ନେଇଥିଲେ ଚାନ୍ଦା? କିଏ ସେ ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ, ଅଞ୍ଜନ ଦେ? କାହିଁକି ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ 1 କୋଟି? ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ରାଜା ଚକ୍ର ଗିରଫ ମାମଲା। ଦିନେ ବିଜେଡିର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ଦୁର୍ନୀତିର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିବା ନେଇ ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପଦ୍ମ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଓକିଲ। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଜେପିର ମୁଖିଆ ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ 1 କୋଟି ଚାନ୍ଦା ମାଗିଥିଲେ। 1 କୋଟି ନ ଦେଇ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଓକିଲ ଏହି ମାମଲାରେ ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ ଓ ଅଞ୍ଜନ ବେଜ ନାଁ ଉଠାଇ ଏହି ମାମଲାରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଭରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ଏହି ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ ଓ ଅଞ୍ଜନ ବେଜ? ରାଜାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି? 1 କୋଟି ଚାନ୍ଦା ମାମଲାରେ ରହିଛି କି ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ହାତ? 7/6/24 ରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ଯେ ମାଗା ହେଉଛି, ଯଦି ତମେ ଆମେ ଓଥ୍ ସେରିମନି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ଯଦି ଆମକୁ ତମେ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଏଇଟା ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରେ मेंशन करागला एवं रिजोल्यूशन अनुसार तांकु 7 तारीख रे 14 लाख टका बैंक ट्रांजैक्शन रे दियागला। आउ गोटे रिजोल्यूशन 4/7/24 आफ्टर टेकिंग ओथ सेते रिजोल्यूशन हला जे तांकर जे लोकल रिप्रेजेंटेटिव अछंती अंजन बेज सम बारिक, अंजन बेज जे कि पूर्व सेक्रेटरी थिले 15 रु 20 से माने स्टेट हेड लीडर को ना रे ऑफिशियली कोटी टंका डिमांड कले एवं रिजोल्यूशन है जदि आम नदबा ताहले से माने संस्था बंद करदे, समस्त क्षति हम। तेणु रिजोल्यूशन 7 रिजोल्यूशन से 4/7/24 रिजोल्यूशन है 1.3 लाख स्टेट हेड बीजेपी ना रे अकाउंट रे दियागला। 53 लाख टंका सेक्रेटरी ड्र करके 50 आरटीजीएस दियागला। आउ तांकर जो लोकल लीडर थिले से माने 15 लाख नेले। सेपटे गिरफ हेबा परे राजा चक्र को समस्या छाड़ुनी। केन्दुझर कोईटा माइन्स उपरे चढ़ाऊ करा जायछि। क्राइम ब्रांच एसटीएफ ईओडब्ल्यू रो मिलित चढ़ाऊ करा जायछि। चढ़ाऊ परे 3टी दामी गाड़ी जबत करा जायछि। एथिसह व्यापक हेरफेर नहीं डॉक्यूमेंट मध्य जबत करा जायछि। सेपटे जामीन आवेदन उपरे सुनानी नहीं आज राजा चक्र को बालेश्वर ओपीआईडी कोर्ट रे हाजर करा जायछि। आसंता 5 तारीख रे जामीन आवेदन परवर्ती शुणाणी हेब। तेबे राजा चक्रଙ୍କ मामलाରେ आगକୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ତାହା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରତିଦିନ।